वर्षा पाई 4 जिला को येलो अलर्ट। तो चलो देखना बा संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। दक्षिण बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप घनीभूत होबार लगी। यार प्रभाव में राज्य विभिन्न जिले में कहला पाग को झिपिझिपि वर्षा होइछे। आगामी 12 घंटे अवपात रूप परिणत होबार संभावना रही बेले परवर्ती 24 घंटे गोटे अवपात भाव उत्तर उत्तर पूर्व आड़ को गति कर संभावना रही। यार मध्य प्रबल वर्षा नहीं 4 जिला को येलो अलर्ट जारी कर जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, गंजाम और गजपति जिला को सतर्कता जारी कर आज सकाल 8:30 पर्यंत सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। चलो देखना परवर्ती अपडेट कौन रही। डरैलाणी नुआ भाइरस डेंगा। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। कोरोना मंकीपॉक्स पर पुणी थे डरैलाणी आउ एक नुआ भाइरस। आफ्रिकीय देश उगांडा रे द्रुत गति व्यापार लगी नुआ भाइरस। संक्रमित हेले प्रबल ज्वर सह मुंड बिंधिबा, दुर्बल अनुभव करिया भली देखा जाउछि लक्षण गुड़िक। आक्रांत माने पारालिसिस शिकार हेउथवा जणे पड़िछि। एही भाइरस रो ना हेउछि डेंगा। उगांडार बुंडुबुगु जिल्ला रे प्रथम थर पई एही अजब जीवाणु देखिबाकू मिलिछि। एही रोग हेले पीड़ित माने ठिया होई पारुनाहांती किंबा चली पारुनाहांती। वर्तमान पर्यंत 400 रु अधिक लोक एथिरे आक्रांत होई सारिछन्ती। रोग को रखिया पई आवश्यक टीका मध्ये प्रदान करा जाउछि। एही रहस्यमय रोग मुख्यतः महिला एवं झियो मानकु प्रभावित करुवा जणा पड़िछि। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में पुणी बढ़ुची आलुर टेंशन। राज्य में पुणी थे उत्कट है आलु संकट। पश्चिमबंग ओडिशा को चोरा बाटर आसुवा आलु भी एवं बंद। पश्चिमबंग व्यवसायी आलु ट्रक पिछा मन इच्छा दर नेबारु ओडिशार व्यवसायी पश्चिमबंग आलु न आनिबाकू कठोर निष्पत्ति नेइछन्ते। पश्चिमबंग आलु दर क्विंटाल पिछा 2800 टंका फिक्स करा जाइछे, किंतु पश्चिमबंग व्यवसायी 3000 टंका रेट रखिछन्ते, जहाँकि ओडिशा व्यवसायी महासंघ ग्रहण करिनाही। पश्चिमबंग चोरा बाटर आलु जो मैंने आणुछन्ती अनेक मिछ कहउछन्ती, जहाद्वारा खाउटीଙ୍କ उपरे आर्थिक बोझ पड़ुछि। यहाकू आखि आगरु रखी एभली निष्पत्ति निया जाइथिबा सूचना देले व्यवसायी महासंघ महासचिव सुधाकर पंडा। वर्तमान सरकार पक्षर कौन असहयोग आशा करा जाउ नाही बोली कही सरकार उपरे बर्षिछि व्यवसायी महासंघ। भोट समय आसिले ग्राहक मैंने यार उत्तर देवे। आलुर पाइकारी दर 2200 रु 2800 टंका रहुछि। आलु दर बजार में 40 कि 50 टंका हेबा कथा नुहे। व्यवसायी मध्य गोटे असुस्थ प्रतियोगिता चली। सरकार पाखर यह नियंत्रण करने को पॉलिसी नहीं। सरकार आलुर गोटे दर धार्य करंतु बोली दाबी करिछि महासंघ। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ठीक समय विद्युत देय पैठ कले ग्राहकों को मिली पुरस्कार। विद्युत वितरक कंपानी टाटा पावर आठगड़ डिविजन पक्षर ग्राहकों को प्रोत्साहित करने उद्देश्य अभिनव योजना कर। ठीक समय विद्युत देय पैठ करने कौन बकेया न रखा और डिजिटल मोड में देय पैठ करने नहीं ग्राहक मान प्रोत्साहित कर। ग्राहकों को कंप्यूटर माध्यम लटरी कर मनोनीत करने पुरस्कार प्रदान कर। गुरुवार एहीपरि लटरी माध्यम मनोनीत 16 जन ग्राहकों को पुरस्कृत कर। संपृक्त 16 जन भाग्यशाली विजेता विद्युत ग्राहकों को गोटे लेखाएं स्मार्टफोन और गोटे उन्नत रोसई बासन सेट प्रदान कर। आठगड़ डिविजन ग्राहक सेवा केन्द्र ठारे आयोजित कार्यक्रम में डिविजन अधीक्षण जंत्री इंजीनियर पवित्र मोहन साहू, ग्राहक सेवा अधिकारी आशीष शर्मा और डिविजन अन्य अधिकारी उपस्थित रही संपृक्त ग्राहकों को पुरस्कार प्रदान करिसेंती। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। नाम लेखा बड़का थिबा स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड, एलएलबी सीट्रे नाम लेखा जारी। एथिपाई गुरुवार ठारू द्वितीय पर्याय स्पोर्ट नाम लेखा आरंभ होइछि। 22 तारिख जाए आशायी माने आवेदन करें। 26 तारिख अपराह 4टार मेधा तालिका प्रकाश पाइबा सह 27 तारिख सकाल 10टारू अपराह 2टा पर्यंत तालिकार स्थान पाई छात्र छात्री माने आवश्यक प्रमाणपत्र सह रिपोर्टिंग करेंगे। सेहीपरि अपराह 4टार नाम लेखा योग्य छात्र छात्री नाम प्रकाश पाइब। 27 रु 30 तारिख मध्य नाम लेखा हेब। अन्यपटे जुक्त 2 प्रथम वर्ष शिक्षार्थी कॉलेज बदली आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। डिसेम्बर 20 ठारू 28 तारिख जाए साम्स पोर्टाल आवेदन करेंगे छात्र छात्री माने। 30 तारिख में कॉलेज स्तर में समस्त आवेदन जांच कर। साम्स जिला नोडाल अधिकारी 2025 जनवरी 2 तारिख मध्य जांच प्रक्रिया शेष करेंगे। जनवरी 3 में उच्च माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में समस्त आवेदन समीक्षा होब। यापर बदली अनुमति मिल पार एवं 4 ରୁ 13 तारिख जाए कॉलेज बदली पिला इच्छुक छात्र छात्री नाम लिखाई पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। यही महिला मानक मिल सुभद्रा टंका। सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। बंडाघाटी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा स्थिति परीक्षित नहीं शुक्रवार खबर सामना को आसीथिला। सुभद्रा और आवास योजना बाबद लोकमान को भेटी उपमुख्यमंत्री। सुभद्रा 2932 रिजेक्ट आवेदन सानी विचार हेब बोली से कहते। सेपटे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका को स्थगित रखिंट सरकार। डिसेम्बर 25 तारिख में यह टंका मिलबार थिला। एवं जांच प्रक्रिया सरिया पर यह टंका केबे मिलिबो ताहा घोषणा करेंगे सरकार। ई केबेसी अपडेट होई
ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଅଟକିଛି ଆବେଦନ। ଓଟିପି ଜରିଆରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିଥିଲେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଜରିଆରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ ସରିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଠି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସରକାର ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ପାଇଁ ଅଧିକ 50,000 ଦେବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା ସଂଗଠନକୁ ବଦଳାଇ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ସଂଗଠନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ସଂଗଠନକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। କମିଟିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରହିବ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବ କମିଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି 1,000 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ବଜେଟ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି AAP ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତେ ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିମାଣ ମାସକୁ 2,100 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀଶ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମହିଳାମାନେ ଆସନ୍ତା 7ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଲିଲ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ବୟସ୍କ ପେନ୍ସନ୍, ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପେନ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ମହିଳା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଭଳି ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ, ସେହି ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେୟ ତାରିଖ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ତ ଏହି ଯୋଜନା ଥିଲା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରେଳ ବିଭାଗରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆସିଥାଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପଦ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ଆଶାୟୀମାନେ ଜାଣି ନପାରି ସେଥିରୁ ବାହାରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ମାସ 7 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜାନୁଆରୀ 7ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଟ୍ରେନର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର, ମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ସହାୟକ, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କନିଷ୍ଠ ଅନୁବାଦକ, ହିନ୍ଦୀ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍, ସିନିୟର ପବ୍ଲିସିଷ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ 3, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ମହିଳା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆଦି ପୂରଣ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିଟେଲ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବେତନ ହାର, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 1036ଟି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।